Kamere su uključene. Emisija Narod pita je u punom jeku, a gledaoci širom regiona su zalepljeni za ekrane. U studiju sede Maja Marinković, njen partner Asmin Durdžić, poznati kao Alibaba, i Danijelo Dača-Virijević. Voditeljka Maša Mijajlović pokušava da drži situaciju pod kontrolom, ali svi osjećaju da je vazduh naelektrisan. I tada, usred već napetog razgovora, stiže poziv koji će sve pretvoriti u televizijski spektakl. Direktno se uključuje Filip Car. I ne uključuje se tek tako, već sa jasnom porukom. On se meni javio, ne ja njemu. Da li je bio ovo samo još jedan medijski obračun ili je reč o mnogo dubljem sukobu koji tinja mesecima? Zašto se dvojica muškaraca koji su navodno imali dogovor ne mogu naći bez pratnje i policije? I ko zapravo govori istinu? Onaj ko tvrdi da je došao sam sa devojkom ili onaj ko pokazuje snimke kao dokaz? Ovo je pitanje koje ćemo danas raspetljati do posljednjih detalja. Molim vas, napišite u komentarima kome više verujete, Filipu ili Asminu. Tokom izdanja emisije Narod pita došlo je do žestokog suočavanja. Voditeljka Maša Mijajlović ugostila je Maju Marinković, Asmina Durdžića i Danijela Daču-Virijevića. Kada je usledilo telefonsko uključenje, Filip Car se direktno obratio Asminu. Iako su ranije kontaktirali telefonski i čak imali dogovor da više ne pominju jedan drugog, ovaj put je Car želeo javno da iznese svoju verziju događaja. Car je u svom obraćanju bio jasan. On se meni napolju javio, on meni, ne ja njemu. Asmin je međutim tvrdio da je Filip poslao ljude da ih presretnu. Car je demantovao da je on inicirao susret, ističući da se Asmin naprasno pojavio u Opatiji, gradu udaljenom svega 30 km od njegovog. Iako je prethodno bilo dogovoreno da se nađu u Crikvenici. Kako jedna osoba koja je rekla da će doći u Crikvenicu i uzimala mu porodicu u usta, i druga koja je rekla da sam monstrum dođu u grad blizu mene gdje ja idem na kafu. Asmin i ja smo imali jedan izričit dogovor i Asmin nije 2 puta ispoštovao i nismo se našli i naprasno se pojavljuje u Opatiji. To je malo apsurdno, diskutabilno i kontradiktorno. Ono gdje se verzije potpuno razilaze jeste broj ljudi koji su pratili Filipa Cara. Asmin je u emisiji tvrdio da je Car došao sa 5 ljudi, ali da ih je još bilo 15 na pumpi. Maja je dodala da su imali neprijatno iskustvo u Opatiji. Sat vremena nakon što objavila story da su tamo, stigla im je poruka od Filipovog prijatelja da je ispred nekoliko momaka. Kada su krenuli na večeru, presreli su ih automobilima. Maja tvrdi da je Filip poveo nekoliko momaka i da je jedan od njih poručio Asminu da ga Filip traži. Kao i da je 15 momaka na pumpi, dok su iza njih bila 2 ili 3 automobila. Zbog svega toga, Maja je slučaj prijavila policiji. Car je, međutim, demantovao ove navode. Rekao je, ja sam došao sam ispred hotela, a posle su došla 2 momka. Maja poznaje ta 2 momka, dodao je. Ja sam došao sa 2 čoveka koja ova devojka poznaje. Ja sam nju ogradio, vidjet ćete snimak, bit će objavljen. On je rekao 5 prijatelja, a bilo je 2. Car je čak priznao da je poslao prijatelje da ih presretnu, ali je naglasio da mu niko ne treba za Asmina. Njegov cilj je bio da se Asmin izvini njegovoj porodici zbog stvari koje je pričao. Car je rekao, bila su 2 momka sa mnom, ali pošto ih Maja poznaje, htio sam da ostane sa njima, a da se mi obračunamo. Asmin je ostao pri svom. Ti nisi imao da dođeš u Cazin. Ti stalno mene i Maju spominješ na TikToku, a mi tebe ne. Priznao je da se izvinuo za uvrede upućene porodici, ali insistirao na tome da Car nije došao sam. Poslao si profi boksere da čekaju 3 sata ispred hotela.
Ti si došao u Cazin. Ne bih dopustio svog druga da ga neko bije. Ja neću da se tučem sa bokserima. Asmin je tvrdio da je on došao sam sa svojom devojkom u Opatiju, dok je car došao sa 5 ljudi. Na carevu opasku da niko nije pretio, Asmin je odgovorio: za mene je pretnja ako neko kaže doći će ti 20 ljudi. To je pretnja. Danilo Dača-Virijević nije propustio priliku da se umeša. Rekao je: Filip car je stvarno car. Ovo je najmanja sitnica koja je mogla Asminu da se desi pored svih onih stvari koje je izgovorio. Asmin je pričao da je Filip car jedan običan kreten i šalabajzer. Otkud onda toliki momci? Vidimo da Filip nije toliki šalabajzer onda. Na Asminovu tvrdnju da je otišao sam sa Majom u Opatiju da bi se izvinuo, Dača je uzvratio: tebi je jedini spas bilo što je Maja Marinković bila to veče tu sa tobom, jer niko nije hteo da te dira pred njom. Ti si ozbiljno vređao Filipa cara, da bi tako olako prošao. Asmin mora da se popne na moje krkače, da bi bio iste visine kao car. Maja je pokušavala da bude neutralna, ali je jasno da je stala uz Asmina. Rekla je: to nije šmekerski potez. Čim dođeš sa toliko ljudi, mi smo otišli kao normalni ljudi da se odmorimo, a ne da rešavamo neke probleme. To je za mene davno gotova tema, da bih ja nekome pravila hajp pred ulazak. Dodala je da je ovo prvi put da se zaista osjeća čisto kada je ovakva situacija u pitanju. Nakon emisije Filip car je objavio snimak susreta u Opatiji kako bi demantovao Asminovu verziju. Na snimku se čuje kako Filip govori Asminu da ga prati u automobilu i da ostave Maju kako bi oni sami razgovarali. Asmin odgovara da ne može tada i predlaže da razgovore obave narednog dana. Car je ovom objavom želeo da demantuje tvrdnje da su Asmin i Maja bili okruženi njegovim ljudima. Sukob između cara i Alibabe nije nov, on tinja mesecima. Asmin je ranije vređao Filipa cara na društvenim mrežama, a Filip je uzvraćao. Asmin je priznao da je pogrešio jer je psovao celu carevu porodicu. I javno se izvinuo. Ipak, čini se da izvinjenje nije dovoljno da se sukob završi. Maja je otkrila da je zbog osjećaja ugroženosti prijavila Filipa cara policiji. Navela je: imali smo neprijatno iskustvo u Opatiji. Posle 4 sata krenuli smo na večeru i presreli su nas kolima. Sukob se nastavio i nakon emisije. Filip car je poslao glasovne poruke u kojima je žestoko napao Asmina i Maju. Rekao je: nije mi jasno zašto oni mene pozivaju u Beograd. Moja porodica živi preko pola veka. Svi moji od majke žive u Vojvodini. Maja, koja je rodom iz Inđije, mene poziva u Beograd. Ovo je blam blamova. Ja volim ovakve drame i igre, ali mi dajte igrače sa kapacitetom, a ne ove boranije. Asmin je na to uzvratio: zamisli veliki reality igrač, gleda narod pita u 3 ujutru. On je definitivno opsednut mojom devojkom. Meni je njega sad stvarno žao. U svemu ovome Asmin je otkrio i emotivnu stranu. Priznao je da je plakao kao dete kada se čuo sa ćerkom koju nije dugo video. Ovaj detalj dodaje ljudsku dimenziju celoj priči i pokazuje da iza svih medijskih obračuna stoje stvarni ljudi sa svojim brigama. Dača-Virijević je također otkrio da mu Filip car poslao glasovnu poruku. Maja je dodala da je jedan momak iz Rijeke koga je vidjela njena prijateljica, čista 10, i da je jasno da je Filip hteo da utera strah u kosti. Trenutno se čini da je svaki most između ove dvojice spaljen. Car najavljuje još snimaka. Asmin poziva cara u Cazin, a Maja je već prijavila sve policiji. Pitanje je da li će ovaj sukob eskalirati ili će se stvari snimiti. Jedno je sigurno. Publika neće ostati uskraćena za nastavak ove drame. A sada je red na vas. Šta mislite? Ko je u pravu? Da li je Filip car zaista samo želeo izvinjenje
Ili je njegov potez bio osmišljen da zastraši? Zašto Asmi nije prihvatio razgovor licem u lice? I kakvu ulogu u svemu ovome ima Maja Marinković? Podelite svoje mišljenje u komentarima. Lajkujte video i ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili nastavak ove priče.